سلام دعنا هابلي كما يوعلكم خبركم تملكتنا نعلة الصلوس نساعات شدشتن فرقان زمرزنا يوم استفلا لي زيناتات حزنا أبزي أب ستوديو تلفزيون تقراي تارخيبنا لنا زيناتات بمسساي أنا الوام قبر كدان مسم الله سوما ستوديو تلفزيون تقراي حابيرناكم كنت أنحنا نخد كتاطلنا دما عدمنا أيو من محدار كتما مقالة نلعلى 4100 سدرا سوات أب كفلة كتما سمين عدلا كارتا منبر مريت مهاب كم زجمرة أفلتو تتقم تتعدل زخونو سدرا سوات بوغنوم اتعدلا كارتا مريت مجمارو سوات نزو دقلو علامة كبر زهبيلوم تعدل دانيو أوادي دلنالو إياسو برهدما كم سعب كأربلناي من محدار كتما مقالة أبي كالاي زور مريت نقعدلو عصان زوصلهم 4158 سدرا سوات أبي كفلة كتما سمين عدلا كارتا منبر مريت مهاب جميرو أبي سدرا سوات زلو محبر قطباوس أجا من مكلال قدام التواهب ويسرح كم زلو زقلسو كنتيبا كتما مقالة دكتور ردع برها نسدرا سوات عدل مريت نسالساي وجن أحلف كم مهاب كم زي كال يجنزبو خلقت كن صرحهم زقبئنا سرحتي صنيحهم ما انتهى اللوا تقراي ما انت زهزبي انكو صاحون زي تتكع مسواتنت نزخفلو سدرا سواتنا لما انتي نجمرو زلنا ناي كارتان سايت بلان نايم هاو سرحتي 4158 كبابيو زي كي ودانا كي صاففنا كحساون زي كي حزنا خلق سرحتي نسرحنينا هنا بعتو اتينا نابزي بركز وصحنا زلنا مو مذكرتا ولدنا مذكرتا بعل غزانا ويدما بعل غزانا مذكرتا ودنا حفتنا سلازخنا كخلون العال حدرا كول زدلي بزخونه يكون كصقمنان كنشجرن نخون نخلينا زحاولت زيا نسالساي اكل احلفنا نزيمها قال كتات ولا يدل ونم حداريك فلا كتما سمين ايت مولجيتا جبرو ازي زعدل زلو مريت نتي استخفل كبار مسواتي زمطن ولا قوا ايخون نتي سدرا سو نمدغافن نمبرتاعن كما زخونه يገልጹ ازي لما انت زعدل زلو كارتا نزي سدرا سو ازي نتي زخفلو مسوات زمطن كوينه يكونه ግን ድማ تግራይ እትኽእሎ እያ ትገብር እዚ ስድራ ስቡ እዚ ዛ 140 ካሬ ሜትር እዚኣ ካርቱ ሎማዓንት እንትቅበል ታ መሬት መዘከርታ ናይቶም ስዋኣትያ ክንዲ ዝከኣል ተጸጊምና ታ መሬት ኣብ ስራሕ ውዒልና እንተስ ዳሲና እንተስ ሃዲምና እንተስ ቆርቆሮ ኸዲና ቆልዑ ቤተሰብ ተጠርኒፉ ዝነበረላ ገዛ ክንገብራ حدران ناولكو حلاف بيت صحفة أطراقمان محدران مريت كفلة كتما سمين أيت جبر يوحنس هايل كيروس أبي كالايزور مريت نزعدلو سدرا سوقات كارتا مريت ملو بملو كما استدعلو يبرهو 4158 كارتان وعلى زنا دالينا أما علتي على 670 أنا قلقل قدم ساعات 300 ساعات 300 ناي كله كارتان ناي كله على زن ملو ريدميد غيرنا انا دالينا ودينا زونلي او يدو زلوا مرداتات حقاو ورس سيرتيفيكيت زلو وديو عصازو زحزديو تزملكوت اكل توكال دي مرداتو تنو يدو زلوا كوبي اقريو تاغلغالت كارتان مهابينات بروجرام زحزنا يزلنا مالت تطقمتي يتعدل زخونو سدرا سوقات بوغنم اتي عدلا كارتا مريت مجمارو سوقات نيزو دقلو علامه كبر زهبه كما زخونه يزاربو بتسفاينا نصبنيرنا بقانقا يخون بغدغدا يخون سمم العلب اغدغيدنا تغيرنيو اكايدا بطعم دس يول هم يلو يقصل مريته وهو صبقيو ولا دحيرو يمصا ببزح قال سندي مصيو انتن ግን ዝሮ ተዋሂብናሎ ጽብቅዩ ንቀጻል ግን ስድራስው 5-6 ቆልዑ ሒዘን ምንም ነገር ለይብለን ነው አይን ተዓጽየን ነብራ ስድራስውስ ከርተት ክልየውል ቅድሚያ ጠመተ ክበሃውኒው እቲ ንስድራስዋት ዝወሃብ ካርታ መሬት ክሳብ 17 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝጣናቀቅ ድማ ንምፍላጥ ተኻይሉ بسنكي كلكلاتات بجتن ندادن أب كتما مقالة أو ورحي مقابيت كلتشن 18 عامة مرترح لعلي كلتشح تمهاري كم زقوارته من محدار كتما مقالة أفليتو الكلكلاتات أب تمرتن تعنان حويسو أم محبر قطباوي من قصاصات كبيد هاسيا كم زبط صحون أم مخاري محبراو قدات كنتبا كتما مقالة أي تقيتات شو وداج قليتهم هاي لسلاسي كبرو مكايل كم سعب كارولناي دحروع البريتوريا أب كتما مقالة كاب كينات وصاي بسنكي كلكلاتات بجتن ندادن كالوت مسرتاو من قصاصاتن زلعل هاسيا كم زبط حز قلصو مغاري محبراو قدات كنتبا كتما مقالة أي تقيتات شو وداج بفلاي أب تمرتن تعنان زلعل قدات كم زبط حن أب كتما مقالة كاورح مقابي تخلتشحن 18 عام تمرت رح لعل خلتشح تمهاراي كم زقوارت حبيرم كاب تقمت ناوزي أب تمرتن أب تعنان زبط حنا زلو صقام ناي فيدرال منغستي كسد زغبا سرع بجت يلا نداد يلن
መድኃኒታት ናይ መድኃኒት አቅርቦታት ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ 360 ዲግሪ ትግራይስ ብክልከላ ተዓጽያ እያ ዘላ ከም ድላይ ተንቀሳቂሱ ነጋዳይ ነጊዱ ሸቀጡ ግዛዕምዝዑ ከእቶ ይኽእል መድኃኒት አቅርቦታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት በታገንዘዎም ገዚኦም ከምጾ ይኽእሉን ባንኪ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣብ ባንኪ ዘቀመጥዎ ቅርሺ ከም ድላይም ከየንቀሳቀሱ ባንክውን ዝተኸልከለሉ ኩነታት ይዝነየ ማለት እዩ ከውጽ ይኽእሉን ምክንያቱም የለን ቅርሺ ዝበሃል የለን ደስ ክብለን ከሎ ኣየር ጠጠው ይብሎ ደስ ክብለን ከሎ ይፈትሖ ከምዚ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ መምህርናን ንሰማያ ጥዕናናን ብእዋኑ እንከይተሰከፉ ሰሪሕስ ማህያ ክረኽበሉ እየ ኢሉ ተሰራሕተኛውን ረጊዑ ዝሰርሐሉ ኩነታት ኣይኮነን ዝንሄ ማለት እዩ ጸጥታ ስጋኣት እውን እንሄ ማለት ለምወረርክኹም ጽሕ ወረርክኹም ዝንሄ እዚ ዝፈጠረ ከም ከተማ ልዕሊ 2000 ተማሃራይ ለቂቁና እዩ ድሕሪ መጋቢት ወርሒ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ደማሜርካ ክትርን ከለሃ ብፌደራል መንግስቲ ዝበጽሐና ለዘሎ ጸገም ነዚ ኸዓንቲ ግዚያዊ መንግስቲ ተኻራኺሩ ክፈትሕ ዘይኽእለሉ ኩነታት በጽሕና ኣብ ትግራይ ነዚ ተሓሳብ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ውድቡ ብሓደ ኮይኑ እንደገና ብ2013 ዝመረጽክዎ መንግስቲ ይመለስ ኢሉ ኣውጁ ግዚያዊ ምምሕዳርና ኣየድልየናን ክፈትሐልና ይከኣለን ተቃዋሚ መንግስቲ ቀዋሚ ቤት ምኽሪ ይመለስ ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝነበረ መንግስቲ ተመሊሷል በዚውን ጸገማት ትግራይ ፈትሑ ከሰጋግር ብስምምዕ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዝተጣየሸ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ጸገም ክፈትሖ ኣይከኣለን ዝበሉ ኣይተጌታቸው ወዳጅ ሕዚ ዝተመለሰ ቤት ምኽርን መንግስትን መዋጽኦ ትግራይ ከቕምጥን ጸገማት ክፈትሕን ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ኢሎም ተወንዚፉ ዝነበረ መንግስቲ ተመሊሷል እዚ ምምላሱ ኣብ ትምህርትታት እንደ ጥዕና ሰሙያታትና ተስፋ ኣሎ ሓደ ተስፋና እንታይ እዩ ተንተዓጽየን ዘለዋ ነገራት ክፍትሐልና ማለት እዩ መንግስት ሰራሕተኛ በአግባቡ ማህይኡ ዝረኽበሉ እንተን ካልኦት ነገራት እውን ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ መድኃኒት ድዩ ናይ ቅርሺ ኩነታት ድዩ ኩሉ ነገር ናይ ጸጥታ ስጋኣት ዝግዝዑስ ስርዓት ክሕዘሉ እዚያት ኩሉ ጸገማት ከመይ ጌርና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ኢሉ ምስ ህዝቡ ተላዚቡ ክፈትሕ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ዝብል ተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ ህዝቢ ስርዓትን ብዘለዎ መንገዲ ክኸይድ ተጽዕኖ ዝገብር መንግስቲ ክኸውን ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን መዋጽኦ ትግራይ እንታይ እያ ክትኸውን ዘለዋ ዝብል እውን ኣንፈት ዘቕምጥ እንደ ምስ ህዝቢ ዝዘራረብ ህዝቢ ዝውስኖ መዋጽኦ ዝውስነሉ ኩነታት ክፍጠር ምስ ጎረባብቲ ክልላት ድዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ድዩ ምርድዳእ ጌርካ እቲ ናይ ትግራይ ዝንሄ ኩነታት ዝርድኡሉ عند أو جون تجري زخونلو كنتات ناي مفتار زسرح دايركشن زقمت منجستي قوام منجستي مالتي بتمساسال زينا نزوم ጸገማት بمصوار بهراون هاجراون فتناتات نمهاب 4 مفتني ماخلات تدالين كم زلوا زحبرو امخاري محبراو ጉዳያት ከንቲባ ከተማ መቀለ አይተ ጌታቸው ወዳጅ መላ ቤተሰብ ኣብ ትምርቲ ሓጋዝ ክኸውን ጸዊዑ ጉንበት ወርሕስ ናይ ፈተና ግዘና እዩ ዝኸውን ዘሎ ጉንበት ወርሒ ያው ሻምናይን 12 ክፍሊ በታ ሻምናይ ካብ 3 ጀሚርና ካብ 3 እስከ 5 ይወሃበሎ 12 ክፍሊ ካብ ሰነ 24 ጀሚሩ ይወሃበሎ ከተማና በኦንላይን እዩ ዝፍተን ኣብ 4 ናውጣ እዩ ዝፍተን ዘሎ ኣብ ሰሜን ክፍለ ከተማ ኣብ ቴክኒክን ሞያን ማለት እዩ መቐለ ቴክኒክን ሞያን ኣብ ሓወልቲ ኣብ ኒኮላስ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓድነት ኣብ መሪፍ ቤት ትምህርቲ እንት ዝበዝሕ ተምሃራይ ከዓን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዝፍተን ዘሎ እዚ ምዃኑ ተረዲኡ በቢ ተምሃሮ ትምህርትታት ኩሉ ተውሂብዎም ኣሎ ዳይሬክሽን ኣበይ ከም ዝፍተኑ ይፈልጡ ኣለዉ ያው ካህዚ ትሒዝናውን ናይ ኦንላይን ናይ ልምምድ ኩነታት ኣለና እዚያት ኩሉ ክሰርሑ ኦሪንቴሽን ተውሂብዎም ኣሎ ሕብረተሰብ እውን ዝክፈልጥ ኣለዎ መምህርናውን ነዛ ያው تناي مهيان نجزع عن كونتات كل المحدار دايركشن أو ميتالا هذه كم عمخا زبهال نجاريلن قاليو نواسده قاليو زي وسد كونتات كلن كله مخليلو نخلو زكفافل اللي كونتات نخلو زوها ولا كونتات دايركشن أو ميتالا
ተሰዲዱ ዘሎ መምርሕስ ማህያ ንኸይውሃብ ኣይኮነን ዝኽልክል ዘሎ ትዝውሃብ ዘሎ ተዘንተን ዘለዋና ሪሶርስስ ነማእኽለን እዩ ብሓደ ጌርናስ ንኹሉ ብዝበፅሕ መልክዑ ጌርና ንስደደን እዩ ተዘይ ኮይኑ ዓቕሚ ዘለዎ ክኸፍል ዓቕሚ ዘይብሉ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ዝቕምጥ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ኩለ መዳያዊ ክልከላን ሓደጋ ምቁራጽ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣውዲቕዎ ከም ዝርከብ ርእሰ መምሃራን ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ገሊጾም ንዝርዝሩ ትዕግስቲ ኪሮስ መምህር ህንፃ ገብረ ስላሴ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ርእሰ መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጉደም መምህር መኮነን ባህረ ድማ ኣብ ከተማ ዓድዋ ርእሰ መምህር መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ኮይኖም መምህር ካሕሳይ ትኩ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ርእሰ መምህር ኣባ ገብረ ሚካኤል ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ እዮም እዞም ርእሳነ መምህራን ሕዚ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኩለ መዳይ ቁልውላው ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምቁርራጽ ኣውዲቕዎ ይርከብ ይብሉ ቅድሚ ኩነታት ዝነበሩ ናውትታት ትምህርቲ ቅድሚ ኩነታት ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ሞራል ቅድሚ እቲ ኩነታት ምፍጣሩ ዝነበረ ናይ ሕብረተሰብን ናይ ተሰራሕተኛን ምልዕዓል ብጣዕሚ ልዑል እዩ ነይሩ ኣብ ትምህርቲ እውን ጽቡቓት ውፅኢታት እናተመዝገቡ መፅኦም እዮም ሕዚ ግን በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ዝተፈላለዩ ክልከላታት ተደሚርዎ ናይ ማህያ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት ተደሚርዎ እቲ ትምህርቲ ብጣዕሚ ተሃስዩ እዩ ዝርከብ መምህራን ተረጋጊኦም ስራሖም ከይሰርሑ ገለገለ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዓፅዋ ከም ዘለዋ ትፈልጡ ኢኹም ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ተዓፂን ኣለዋ መምህራን ማህያ ስለ ዘይተኸፈሎም ገሊኦም ናይ ሓደ ወርሕት ናይ ክልተ ወርሒ ዘይተኸፈሉ ኣለዉ ገሊኦም ናይ ሓደ ወርሒ ዘይተኸፈሉ ኣለዉ ናይ 2018 እዩ ዝለክ ዘለኹ ማለት እዩ በዚ ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ዓብዪ ፅውላ ፈጢሩ ኣሎ ሕብረተሰብ ኣብ ፀገም ክፅመድ እንከሎ ናብኡ ዝምጥን ምትሕንዳው ናብኡ ዝምጥን ሕውነት ናብኡ ዝምጥን ሓድነት ናብኡ ዝምጥን ቅንዕና ዘድሊ መሲሉ ይረአየኒ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ተምሃሮና ኣብ ከቢድ ቅልውላው ሓደ ጊዜ ትምህርቲ ቤት ገዲፎም ናብ ካልእ ዝስደድሉ ኩነታት ኻትርኢ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋዕን ኢሉ እውን ስእነት ናውቲ ትምህርቲ መምህራንን ካብቲ ካልእ ዘርፍታት ንላዕሊ ብዝዛየደ ንስርዓት ትምህርቲ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ እውን ገሊጾም ካብቶም ዝሃሲቦ ነገራት ሓደ ድማ ዕንወት ናውቲ ቤት ትምህርቲ ስነ ልቦናዊ ጉድኣት ናይቶም መምህራን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ትምህርቲ ዘለዎ ግንዛበን እቶም ተምሃሮን ትምህርቲ ዝህብዎ ትኹረትን ዝተሓተ ክኸውን ገይርዎ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ማለት እዩ ረብሪብና ኣለና ክሳብ ሕዚ ሰላም ክፍታሕ እዩ ሰላም ክመፅእ እንዳበልና ግን ካብቲ ፍቲ ኩናት ዝነበረ ህዝቢ ዝሞተ ኣብ ውግእ ይኹን ወይ ድማ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዝሞተ ሰብ ዳርጋ ማዕረ ማዕሪኡ ዝኸውን ሰብ ይመውት ኣሎ ክትሪኢ ኣለኻ ሰኣን መድሓኒት ሰኣን ምግቢ ማለት እዩ እንኳን ዶ ናይ ኣዋርሕ ዝኸውን ናይ ዕግርግር ናይ ሕልና ቅልውሉ ናይ ሓንቲ ክፍለ ግዜ ሓሊፋት እኳ ኣብታ ካልኣይቲ ክፍለ ግዜ ንኽትኣቱ ክንደየን ዝኣክል ፀገም በቲ ሞያ ዝሓለፈ ሰብ ይፈልጥ እዩ እቲ ተዓፅቦ ቦቱ ተኸፈተ እናተባሃለ ዝሓልፉ ግዜታት ካብ ማንም ንላዕሊ ናይቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምክንያቱ ካልእ ኩሉ ኣብ ፅርግያ ወፂኻ ኣቲኻ ዋላ እምሮኻ ይቐንስ እምበር ግን እቲ መሓዝ ስለ ትግደድ ክትሕዘይ ትኽእለሉ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ኣብ ትምህርቲ ዓብዪ ፅልዋ ይፈጥር እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ፀገማት ንኸወፅእ ብሓድነት ክቃለስ ይግባእ ድማ ኢሎም እቶም ርእሳን መምህራን ትምህርቲ እንተዘይሕዊኻ ምንም ዓይነት ሕውየት ክመፅእ ኣይኽእልን እቲ እንኮ መዋፅኢ ናይ ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩነታት ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ምፍጣር እዩ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕር ዘይፈጢርካ ዘላቕን ዝኾነ ልምዓት እውን ክመፅእ ይኽእልን ዘላቕ ዝኾነ ምዕባለ እውን ክመፅእ ይኽእልን ስለዚ ናይ ስነ ልቦና ሕውየት ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብቲ ተምሃራይን እናሃብና ዘለና ፀገማትን ሕፅረታት ናውትን ተፃዊርና ኣብ ትምህርቲ ዝድለ ኩሉ ከም ንገብር ተስፋ ይገብር መዋፅኦ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክኾን ዘለዎ ኣብ ረብሓ ትግራይ ረጊፅካ ምኻድ እዩ ምክንያቱ ናይ ረብሓ ትግራይ እንድሕር ዝሸራርፍ ኮይኑ ፀገምና ቀፃሊ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ትግራይ ኣለኹ ዝብል ንትግራይ ዝሓስብ ኣካል ትግራይ ትወፅሉ መንገድስ ክሓስብ ኣለዎ ክፈላለዩ ይብሉ እቲ ፀገም እናረእኻ ኣብቲ ፀገም ክትሃድም ሃዲምካ እውን ናብ እትኸዶ ነገር ስለ ዘይብሉ ናብኡ ዝምጥን ዓቕሚ ናብኡ ዝምጥን ትዕግስቲ እናፈጠርካ ጉዳይ ትምህርቶም ጉዳይ ስራሕቶም ከብሉ ብድምሩን ክረአ እንከሎ ከዓ ኣብቲ ህዝቢ ሓድነቱ ሓልዩ ኮፍ ክብል ይረአየኒ ማለት እዩ
ኣብ ትግራይ ኣብ 44 ወረዳታት ዕድሚኦም ካብ 5 ክሳብ 14 ዝኾኑ 700,000 ተምሃሮ ኣብ 957 ኣብያተ ትምህርቲ ወፍሪ ክታበትን ምርመራን ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ዝወሃብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ሎማዓንቲ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ወፍሪ ክታበት ዝጀመረ ኮይኑ ንዝቕፅሉ 10 መዓልትታት ከም ዝቕፅል ገሊጹ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ጸብጻብ ክበናይ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ሚኒስተር ጥዕና ብምትሕብባር ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ግንቦት 10 ክሳብ 19 2018 ዓመተ ምህረት ጸንሕ ኣብ 44 ወረዳታት ዕድሚኦም ካብ 5 ክሳብ 14 ዝኾኑ 700,000 ተምሃሮ ኣብ 957 ኣብያተ ትምህርቲ ወፍሪ ዕደላ መድሓኒት ቢልሃርዝያ كتابت منشور أفدق مهسن سرحة مرمران مماين حمامات تي بي عيني سقدر من سرعة أماقاقبان كمزوهاو مكتل حلافي بيروت عنا تقراي دكتور سمعون قبر صادق يقالسو منشور أفدق مهسن كتابت زوهابيو وزيد ما إن آباز حدق أنستيو خافت شعاتك سعصر تربعة زوهاو كوينو صاخي ناي مماي سرحة تون زحاوسة ناي سرعة أماقاقبان مماي ناي سقط أدم ناي عين مرمرا خوم قدما مماي حمام عباي سعلوي كعتيبي النولو ذوهابيو ذا استوادد وفري ذكرتو دما أبا 44 ورداتات كوينو كل تميت الإسران شدشان أبياتاتن كابزياتهم كابتو شو عتميت شح دما أستات ميت الإسران شح ذخونو تمازبل توقاناتنا أون ذربحي ذخون مالتي أبزي وفري قدم مكلخال تمحلالفتن زي محلالفون حمامات زبلس أجنزاب معبي تمرت زوهاب والمخان دما دكتور سمعون يجنزبو وفرزي أب بيت تمرت مركز سلذقنا ولدون دقهم كاب ولكان كباب النزهنان حفشاوي محلاو جميل ذلو تمرتن دقهم يخون وعلوم نخالي أكل حرسة ملقت محلاف عبي قد اللوم توانا سرح ذلوم مستقدم تتحيذو مسكفدات موسى كالوس ذلو زي تمحلالفتي أيونا يما جاجبا نستقدم أيونا يما جاجبا نرقدي مسؤول تتحيذون زموت خالوت زي تمحلالفت تزخونو قتل تزخونو حمامات كقال عنا يخليل كافليتك أو مسرح حلافي محبراو قدايات كتما مقالة أيتا جيتاتشو وداجون حلافيت بيت صفت عنا كفلة كتما حدنت سيستر بلاي نشتاركن توم مستوارد وفرتات بعوت من قد كزازومو ولدن ممرانن أبقوني سوميات عنا خوينهم حقست كخون سويعهم صانات تمهارون أززو وهاو زلو حكمنا بالهارزيا بتا بروغرامكم مسرت زناي بالهارزيا كتابت بأقوا وخط قاملو حدرا كولي فوتو ممهرانون نزي تحساب غيركم تمهاركم متى سميات عنا زولكم ممرحي مسرت كوسدو كتحجزوا موغونم كتخونو حدرا كوليفوت مدارك تاكلات مس رسم ممهرانن مس كلاستر متحابر تزلون مس ناي منغستن ناي قلن اورتيشن هنا ودينا لنا نمعنت مالتي كله ناي عينون مستخاله متنا ادلتي نعين الشجر زلوون كل مرمران نقول له مالتيو أب كفلة كتما حادنات ملو قدام يبرك بيت تمرت قصانات تتقم تأتم وفرتات حكمنا زخونو تمهارو بوغنهم بناس مرمرون قلقالو تحكمنا كرخبو مخالهم كمز حقوسهم قليسهم مرمران عينون يويو ناي بالهذا الرزيام مدحنتون صبغيو نعنا بتعمل صبغ دل أبدأ بزح وصاي نزك تحكم بزح وصاي خطوس أو زنس عدل سلسان قب تعمل صبغ دل يعني عين مرمرة قمت كيلو تمرنا عرفي حكم لي قصة كاو أبي تمرت مدلولا حمزينا مصي مرمر محبراوي ردي التجراي مس برنامج مقبع عالم بمتحبار أور الرأي عزبون رأي أرجرن هنزت ملاي ماي تكايد مهلوا أفليتا إذا بروجكت أكل برنامج معباي تتأوارين نتن من محياش من نوابرون مخانو تحبيرو تسفاي تادسة كم صعب كأربلنايم زلنالو بوتا أوردا راي عزبوت أويا صقعة زركب محبر ردي التجراي مس برنامج مقبع عالم بمتحبار استسرح معقل صعبو حرصت زكبابي تتكمتي مخانم يوم زقلصو قدم زقاون المصاو أم برخا دين قرصها يو همز بها تخلها عشاق يكون شعاع يكون وجهها دي تحت قبرها يحتم إنزتي ليلة موس حزويغة ليلة نقول ماتسي ليلة الماتسي
بقى عدم الكعناس أما عقل إنه مقمتنا مالت قاون بلامت إننا على الذي أنسنا بحقن أو شنا ما قرنا لا صورنا لا أسرنا وعلا لعلي خلتصومن لعلي سلستصومن لا سنة ورنالتي لا يدو بتختخبوا ولا غير مالتي إننا نامتنا مالتي لحرقوا نامي عالم وصلنا له الزنور يوزن من دغزي بكونكورت صرحوا وفويم لخذ يصير لهم زما اذا همزول بحبح ولا خدله ادم همزول ما يخدي نوري عزقن تمسجن دنله خاورو تقولوت النور قولوت نودو النورنا سرحت له قولوتنا قنسنا انا حدا اترنني مالتي ابزي لا خلت اترنني بور ماشي لا مالتي زي افتحت لني حدا اتر ماشي لا مالتي علت طافي زرو علت طافي زم مالتي نامنت خزي علت 80 كنتال ياتي تار مالتي 80 كنتال مالتي علت 100 كنتال ياتي نحسبو خرمت خوينو 100 كنتال ياتي ندني زغل ماشي لاوكا ابارر بال مالتي غانو ابارر بال مالتي هامولو طرح يقاتلنا الى نحنا كاب حرشانا نطقمو بزحنا تمسجنينا وش تعدنا حزي احنا تمسجنينا بصراحه دابع دغان رؤيه هناتات يلي حزنا نقرب دامس دابع دغان نمصو هناتات يلي حزنا بتمساسالي ببروجرام معواي تصاوراينتن ممحاش مناورنا بيلوم ابطاويا جنتي قشت دو الغا صغنا ميلاي ماي زكايد انتخون حارست تكبابي صغمم كفتحلهم تسفا كم زلوم يገልጹም ገና من اسلهالو مايك مصي ماي سمصو لغن امتا الحضر نبر افلق اغري اتي همز جبر هارس الحضر نبر مغنياتو ماي هي قنطره له خدني اندحر ماي قيدو وعل حضر سلاد شبر للك هي قاري لا بخوي مالتي قدم اندحر زو تفزازملنا بطعم تسفنونا مالتي يحلفلنا با نغنبا كون يدبعنا دمان هاجر بنخون اب محوراو رديت تግራይ በዓል ሙያ መፋሰስ ማይ ሳህል ሃይሉም ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ጨርጨርን ሓዱሽ ህንፀትን ጽገናን ምእላይ ማይ ይስራሕ ምህላው ይረዱም ዝዋር 4 ፕሮጀክት ኣለዋና 4 እንዝርከባሉ ተንክልት ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ይርከባ ተንክልት እንደገና ኣብ ራያ ጨርጨር ይርከባ ካፍተን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዝርከባ ሓንቲያ ፎኪሳ 3 ኣብ ጣብያ ገነት ቆሸት ዶ አልጋ تركب زي عملتي بعلا تنحدشتي ابرايا ጨርጨር يغنيا خلتين زي 295 تطقمت اللوا كازياتهم 66 دقنسيين 224 هكتار تلمع اما حداري وردا رايا عزبو ايت تسفاي تفريم بمحوراو رديت تግራይ ኣብቲ ወረዳ ዝተሰርሑና ኣብ ከይዲ ህንፀት ዘለውን ስራሕቲ ምእላይ ማይ ልዕሊት 900 ሄክታር ዘልምዓ ምዃነን ይረዱም 900 ደኾና ተሰርሐና ኣለላ ማለት እዩ حزبون خلت لما عمتوني يسرح لها خير الله مالتي تدمرين زين لعلي 928 تزاكل هكتار انزل مع مالتي سلازي ابزلو تتقما لعلي 3000 زخون تتقما لنا مالتي ንምስፍሕፋሕ ዘበናዊ ፍልጠት መሰረት ዝኾኑ ስራሕቲ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ብምርምር ተሓጊዞም ናብ ረብሓ ሕብረተሰብ ክውዕሉ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣፍሊጡ ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ገብረ መስቀል ኪሮስ ሻውዓይ ዓመታዊ ዋዕላ ምርምር ቅዱስ ያሬድን ልሳነ ግእዝን ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኻይዱ ኣብቲ ዝተኻየደ ፓነል ምይጥ መዋዕለ ህይወትን ፍጻመታትን ቅዱስ ያሬድ ብዝብል ርእሲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር ፀሃየ ንጉሰ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ንዓለም ዘበርከቶ ስነ ዜማ ጥራሕ እንተይኮነስ ስነ ከዋኽብቲ ኣቆጻጽራ ወቕቲ ቅመማ መድሓኒትን ስነ ዝራእትን ብዝግባእ ዘምህረን ዝተመራመረን ሊቅ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ንኣብነት ጀርመናውያን ናይ ግእዝ ብደረጃ ፕሮፌሰር ብደረጃ ዶክትሬት ከምሁሩ እንተለው እንታይ ስለ ዝደለዩ እዮም ቋንቋኦም ኣይኮነ ግን ከዓ ኣብ ድጓ መጽሓፍ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ግእዝ መጽሓፍቲ ዘለው ናይ ቅዱስ ያሬድ ሃፍትታት ንምውሳድ ተባሂሉ ወይ ከዓ ንምትንታን ተባሂሉ ወይ ከዓ ንምትርጓም ከምችዎም ተባሂሉ ዝኸፈትዎ እዩ ነይሩ ማለት ማእኸል ምርምርን መጽናዕትን ብምጥያሽ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ወለዶ ክመሃረሉ ይግባእ ዝበሉ መምህር ፀሃየ ካብ ዋናኦም ዝተመንዝዑ ሓድግታት ናብ ሰብ ዋና ተጋሩ ክምለሱ ዝተዋደደ ምንቅስቃስ የድልውን ኢሎም ዓበይቲ መንፈሳዊ ኣደባባይ ወይ ከዓ ጂኦግራፊ ሚስጥራት ዘይተኣሳሰረሎም ቦታታት ዝተገለጸሉን ዘምሃረሉን ዘተኣሳሰረሉን ቦታታት ኣለው እዚኦም እውን ግን ናብ መጽናዕትን ምርምርን ኣትዮም ትምሽጥር ተነጺሩ ወለዶታት ክመሃሩሎ ናብ ማእኸል ናይ ትምህርቲ ቤት ክኾኑ
ክስራሓሉ ክኸለለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ተሳታፍቲ ዘተ መንእሰይ አረጋዊ ንጉሰ በወገኑ መንእሰይ ወለዶ ትውፊታት ቅዱስ ያሬድ ተሓንጊጡ ቋንቋ ግዕዝ ከማዕበልን መንነቱ ከኽብርን ከም ዝግባእ ይገልጽ ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘለ ኩሉ ዜማታት ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ዝወፀ ከም ዘየለ ክፈልጥ ኣለዎ ኩሎም ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ፖርሽናት ዘካይዱ ኣለዉ ተወዳደርቲ ክለባት ኩሎም እዚኦም ዜማታት ከመይ ከም ዝነበረ ክፈልጡ ኩሉ መንእሰይ ድማንን ናብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማን ናቱ ምህርትን አፍልጠን ናቱ ከካተል ይዝብል ምክትል ፕሬዚዳንት ምርምርን ስግር ቴክኖሎጂን ዩኒቨርሲቲ አክሱም ዶክተር መኮነን አረጋይ ስራሕትን አበርክቶን ቅዱስ ያሬድ ብዝግባእ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ብምግባር ምምንጣል ታሪክ ክተርፍን ሰዋና እቲ ታሪክ ተረባሕቲ ክኾኑን ድማ ግደ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ተመራመርትን ዝለዓለ ከም ዝኾነ የረድኡ በብዓመቱ ኣብ ካሊእ ቦታ ናይ ቅዱስ ያሬድ ታሪክ ናህነ ታሪክ ዝኽብር ካሊእ ማሕበረሰብ ክፋል የርኢ ኢትዮጵያ ውሽጢ እዚ ምንጥል ነናህታት ዜናታት ተወስዱ ዝግበር ሳዕሪ ንዓና ብፍላይ ተጋሩ ከቢር ስለ ዝኾነ ዓሬና ሃንሰርሐሉ ዓሬና ሃንፅሕር ዝተማሃረ ክመራመር ፍልጠት ዘለዎ ድማ ትፍልጠቱ ዩኒቨርስቲ ክሰርሐሉ ዝኽእል ዕድል ክንፈጥር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ አክሱም ኣይተ ገብረመድህን ፍጹም ብርሃን ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ብዝግባእ ክፋለጥን ናብ ረብሓ ክውዕልን ዝተጀመረ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዘለዎን ብፍላይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝጀመርኦ ዘተባብዕ ምንቅስቓስ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ይብሉ ታሪክ ቅዱስ ያሬድ ምስ ግእዝ ተኣሳሲሩ ከይርሳዕ ከምዚ ዝበለ ፓነላት እናዳለወ ናብ ትውልዲ ክመሓላለፍ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ብዙሕ ግዜታት ዝገበሮ ኮይኑ ዕርዩ ዝምስገን ስራሕትታት እናሰርሐልና መፅኡ እዩ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ግእዝ ቋንቋና እውን ተጠናኺሩ ክኸይድ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ እውን ክጎልሁ ኣብቲ ውርስታት ቅዱስ ያሬድን ልሳነ ግእዝን ንህንፀት ታሪኽን መጻኢ መጽናዕትን ብዝብል መርሒ ሓሳብ ዝተዳለወ 7ይ ዓመታዊ ዋዕላ ቅዱስ ያሬድ ዕቤትን ኣመጻጽኣ ትውልድን ቅዱስ ያሬድ ያሬዳዊ መወቆላዊ ፍልጠትን ዘበናዊ ሜላታትን ተጻዋርነትን ዝብሉን ካልኦት መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ተዘቲሎም እዩ ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ሜልቦርን ቪክቶሪያ ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከቡ 200 ተመዛበልትን ካልኦት ጽጉማት ወገናትን 50 ኩንታል ፊኖ ሓገዝ ሂቦም ነዚ ሓገዝ ዘረከቡ ኣባል መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ይገብርዎን ዘለዉ ጻዕሪ ምስጋና አቅሪቦም በምሕዳር ከተማ አክሱም ወኪሎም ምስጋና ዘቅረቡ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ተወልደ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ተጋሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ ዝነኣድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት ንዝተገበረሎም ድጋፍ ብምምስጋን መንግስቲ ኩለ መዳያዊ ጸገም ሕብረተሰብ ንምቅላል ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም በቲ ሓገዝ ኣረጋውያን ጉዳኣት ኣካል ከምኡውን ኣዴታትን ህፃናትን ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብመዳለዊ ቲኤስ ተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ምስ ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብምዃን መረበት ጀጋኑ መረበት መዕወኒ ዕፃ ኣይትኸውን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዋዕላ ወፍሪ ጸረ መዕወኒ ዕፃት ተሳሊጡ ተወካሊ ዘይመንግስታዊ ትካል ቲኤስ ኣይተ ዳዊት ሃይሉ ከም ዝሓበርዎ ትካሎም ኣብ ጉዳይ መዕወኒ ዕፃት መሰረት ገይሩ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝቕረቦ ጽንዓት 72 ሚእታዊ ተጠቀምቲ ዕፅን ኣልኮላዊ መስተን ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ገሊጹ እዚ ምኽንያት ዝወለዶ ተስፋ ምቁራጽ ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ምቅላዕ ምኽንያት ገበን ምዃን ምቁራጽ ትምህርትን ይኾኑ ምህላዎም በዘቢሉ ድማ ንምሽርሻር ባህልን እምነትን ይቃልዑለው ኢሎም ትካሎም ምስ ምምሕዳርታ ከተማ ብምትሕባር ኣብዚ መዕወኒ ዝኣተው ወገናት ፈሊኻ ሕዌ ስነ ልቦና ምክያድ ዝተፈላለዩ ናይ ግንዛቤ መዕበይ ስልጠና ምሃብን ስራሕ ዕድል ንኽፈጠረሎም ምምችቻውን ትኩረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ብወገኖም ኣብዚ መዕወኒ ዕፃት ተጸሚዶም ዘለዉ መናእሰይ ናይ ስነ ልቦና ሕዌትን ሕክምናን ረኺቦም ናብ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ከም ምምሕዳርን ጥምረት መናእሰያትን እታ ከተማ ከምቶም ናይ ካልኦት ልምዓት ስራሕትና ትኩረት ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ብግድኦም ትካል ቲኤስ ጀሚርዎ ዘሎ ሰናይ ተግባር ኣካላት ጸጥታን መራሕቲ ሃይማኖትን ዘይትካእ ግደ ክጻወቱ ይግባእ ተባሂሉ
ብቐጥታ ፈነወ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝውን እንዳቐጸሉ እዮም ብምስዓብ ስፖርታዊ ጸብጻብ መረሳ ኃይለ ከቕርበልና እዩ ናብኡ ኸስግረኩም የመስግን ልዋም ሰላም ዝኸወርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልና የም ዜናታት ስፖርት ሒዘ ቀሪበ ለኹ ምስ ዜናታት ስፖርት ሰዓት ድማ መረሳ ኃይለ ሻምፒዮና ብሽክለታ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ድሕሪ ምቕናይ ምዝዛሙ ዝከር ኣብቲ ውድድር ኣባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ለገሰ ሰሎሞን ሻምፒዮን ናይቲ ውድድር ምዃኑ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክለታ ትግራይ ዝረኸብኩ ዓቕምን ልምድን ተጠቒመ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክለታ ኢትዮጵያ እውን ንክደግም ክፅዕር እየ ክብል ተዛሪቡሎ ጽጋብ ዘፈሩ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ከም ስዕብ ድማ ከቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ብደቂ ተባዕትዮ ብውልቀ ተዓዋቲ እቲ ውድድር ዝኾነ ብሽክሌተኛ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ለገሰ ሰለሞን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝነበረ ሻምፒዮና ዝነበረ ክፍተት ኣሪሙ ብምእታው ክዕወት ከም ዝኽኣለ ይገልጽ ንሕና ሕልመሎ ውድድር ነይሩ እና ያው ኣብ ሰሙን 4 ውድድር ነይሩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ዋላ ኪሎ ሜትር ይኹን ገለ ሓሪፍ ነይሩ ደስ በሃሊ ውድድር ነይሩ እና ያው ሁሉ ስራሕቲ ልተሃውና ብጋንታና በስልጣኒና ማሕረር ልተሃውና ሁሉ እንትን ጌርና ክንዕወት ኺልና ማለት እዩ እና ወጻለ ዘሎ ውድድር ካዙ ዝሓለፈ ነይሩ ውድድር ዓዲግራት ቻምፒዮና ነይሩ ንሽተይ መውደቕቲ ገለ ገጢምና ነይሩ ኣብኡ ካልኣይ ኮይና ኢና ነርና ኣብኡ ዘመቐለ ነበረ ድማ ያው ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብኡ ብጣዕሚ ተቐናጂና ካዙ ንሓለፈ ጉድለታትና ሸፊና ኣውዚ ጽቡቕ ውጤት ተምፂና ያው ብኹልቲኡ ድማ ተዓወት ኮይና ማለት ከም ጋንታ ይኹን ከም ውልቀ ንምዕዋት ኣብ ዝነበረ ንሕንሕ ከቢድ ምንባሩ ዝገለጸ ለገሰ ከምዚ ዓይነት ውድድር ዓቕሚ እቲ ብሽክሌተኛ ክዕብዩ ዝኽእል ብምዃኑ እቲ ፌደሬሽን ኣበርቲዑ ክቕጽለሎም ይግባእ ክብል ይገልጽ ሓደ ቦታ ለይምጓሮም ደስ በሃሊ ኩሉ ለማለቅ ክኾንዮ ዓቐብ ለማለቅ ክኾንዮ ሜዳ ቁልቁል ኩሉ ከርብታት ለማለቅ ክኾንዮ ሃምዚ ምጓሮም ጽቡቕ እዩ ያው ደጋ ኸይድኻ ገለ ሃምታት ገለ ስለለሎ ንከርቢ ገለ ስለለሎ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዮም ገይሮሞ ሃምዚ ለማ ክቕጽለሎ ማለት እዩ ያው ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ኣብ ኩሉ ብምጓሮም ወላ ኪሎ ሜትር ለካ ዝለሓለፈ ገለ ላምሓሽ ወይ ከለው ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ነይሩ ሃምዚ ኢሎም ዞም ፌደሬሽን ድማ ምንም እንትን ከይገበሩ ስፖርተኛ ከዘን ሓደ ስፖርተኛስ ውድድር እዩ ክዕውየ ልኽእል ጥራሕ ትሬኒንግ ይስልችወካ እዩ ልዓል ካለ ጥራሕ ትሬኒንግ ትሰርሕ ተለካ ብጣዕሚ ይስልችወካ ዓቕሚ ካልትፍትሸሉ ግና ውድድር ስለዝኾነ ያው ዞና ፌደሬሽን ድማ ሃምዚ ኢሎም ክቕጽልሎም ኣለዎ ማለት እዩ መጻኢ ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ንሃገራዊ ጋንታ ምውካል ቀንዲ ዕላምኡ ምዃኑ እቲ ተቐዳዳማይ ይዛረብ ያው ንኢትዮጵያ ቻምፒዮና ድማ ያው ብደንቢ ሰሪሕና ገለ ዋና ብሄራዊ ክንውክል እዩ ዋና ዕላማና ያው ብሄራዊ ወኪልና ለደማ ቀሊል ውጤት ነምፂና ኢለ ሓስ ማለት ዳሕና ኣብ ኸይድና ገለ ጽቡቕ ውጤት ነምፂና ኢለ ድማ ያምን ማለት እዩ ለገሰ ሰለሞን ኣብ ውድድር ብሽክሌታ ዙር ትግራይ 2018 ዓመተ ምህረት ተዓዋቲ ወላታ ሜዳ ምንባሩ ይዝከር ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስል ነይሮም ናብ ልዋም ክምልሰኩም ብወገነይ ኣብዛዝ መለኹ ሰላም የቀኔልና መረሳን ሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታቱን ኣብዛዚምና ንምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስክን ብሩኽ መዓልቲ Thank you.